Alani sahabat binami tu hita shalom nadilas ni rohata diobason hatani debata di hita sian ulaun apostol bidu 10 sada mamuka mesene sada sangat waya seplalu ujahama di hita tapai uti hukma alai di begiak ka apostol doho tak kadongan na di Judea ima naung doho dohape halak sipelebigu majakon hatani debata gabe dibadai akana porsea sian Yahudi masih Petrus dung nakok ibana tu Jerusalem akanin nama bongo doho hape tuaka halak nasotar sunat jalarak mangat doho nasida alai jojor sian mula nama di patorang si Petrus nama sainin nama uju namar tangi yang ngau di huta Joppe widama di bagasa tordikku mi jurusada inganan nabidang nama ropa suhi tartata siang gijang rodi jolokku dungi dinahu panok noti i widama di si akas opat-opat naditano akka binatang doho takka nama jiri rodi akka pidong namar tonga-tonga langit jadi hubikema suara nama dok tuahu hehe maho Petrus seseati ma pangam ma alenik kuma tokka Tuhan edang dung hudai naramun manang na soyas alai mangalusi ma suarai padua lihon siang kijang unang ramun dok naung niasan ni debata rodi tolu hali do masa songoni dungi ditai masa luhut na muse tukijang dungi tongon di nasatok kini jong matulu halak dijulu ni jabu inganan nami akanan disuruh sian kai serea madapotonau ale doktor di matuahu nasujadi ganggu rohakku madongani nasida alai aku pudo dongan na onomon jadi hubungoti hamima jabu ni halaki di barita homma tuhami naung ni dana suruh-suruani jongjong di bagasan jabuna nama dok tu ibana suruh matuhu ta Joppe maju si Simon namar goar Petrus hata honon nido tuho hata natau paluahoko rodi saddo isini jabum alai mamuk kadope ahu merjamiza di si kabe songgok matod di parbadia tunasida songon natuhita di mulanai disima huingot hatani Tuhani nama dok aek do dididiho si Johannes alai tod di parbadie do dididihon Tuhamu atong tung margugu maahu mangabak debata anggodus do hape silua nabi nasabasahu di debata tunasida songon natuhita akan naunggabe porsia di Tuhan Yesus Kristus dung dibegina sida hatai oh bema gabe dipuji ma debata akanin nama asa doho hape tu halak si pelebeku dilehot debata hamu baon ni roha asa mangulu polak nido yanggo sahana urian itu hatang adong dosada pengalaman titik Kimalayani hami di Jakarta adong ma sadaina nama balu nama tua manganggo hiro tu jabu ala yanakonna nunga madabu tu ketergantungan narkoba saya tangis ma bahana wabahenokku galekon amang padita ai sada yanakonna ngaholan namar badai di jabu ai sudi gajina gabi habis doholam manuor narkoba udok ma bapak Jepang maju hami elek-elek masa boy pa Jepang do tahu pa Jepang mahami upatakas matu ibana atena to hodoho nunga ketergantungan narkoba alido ibana ma ido amang padita alai lomodo rohakku kemu banian ai hubo to salau alani
Udok matibana buamolo taruh kotu Lido ima arah Sukabumi, ima tempat pusat rehabilitasi narkoba nadong di Jawa. Rade mau di sini. Jadi selama perjalanan sian Jakarta sahat tu Lido, usukku maibana ngabiga hali ho mamakai narkobai, ngatoros-torosin nebana. Jadi ngabiga hali ho medalani rehabilitasi. Mololau hita tulido nuang paupat talihom mau medalani rehabilitasi ini. Puasa ngasap paupat tali naing ho medalani rehabilitasi. Idok iba nama duk sayau siap pusat rehabilitasi. Mulak mau tuhuta tujagunami upak kulingi jolma madau suri. Molomago artani halak tor au itudu pasti dosianu nama buati asadok pakyonna lahu manuor narkoba. Imana masa ujung na mulak mau musetuak karong aku pemakai sampai marulak-ulak songoni. Jadi dongono bulan ibana na utarok kami ujung nagabe ipa borkat inangima tu Kalimantan ibana jala ubigi satu sonare dakyabe pakai bana bi narkoba. Hamunak kamang dotamonang ahaneng dohonok ku taringot tu ceritai. Ternyata jojo dohita na menganggap diri ias gabe penghalang tanpa kita sadari untuk pertobatan orang lain. Jojo dohita gabe batu pertutuhan untuk orang lain hidup lebih baik lagi. Airang binotoi dang mubai. Airang binotoi songudiai ala godang aka kecurigaan. Jala ido namasa diturpuk tanwaing di bahasa Tikyon. Diukap debatado rohani si Pilibiku naso halak Yahudi asa gabe ditadda debata asa ditadda Kristus dalam marhite-hite si Petrus mai alai ala budaya na luar biasa nasodong perdumuan ni halak Yahudi do as Pilibiku gabe dihata masih Petrus diturpukon wasai kodoho si Pilibigu holak kita do ai hita do bangso na pinilit doho na jinoni debata. Sering sekali gabe hita mangabati halak na asing mabain na ringgan di tonga-tonga ninguluna si ganupari mulo ringgas do nga marminggu margurede pertanggian pasito bahuni ya maroa ngatinad dahiani sekuta inna rubani opung nipe tinad dado unang du yang di pangaratuanon pajago-jago koni. Orang mau berbuat baik so sanggup kita mabain na dengan alay taabati halak berbuat baik. Alanido di jauh turpukodo doh topik minggu sadarion mubama berobalah bertobatlah sianhatan di debatan atatangihun wangi dia rohita rikot berubah siapa bahasa aslina imadiatusi perubahan mindset, berubah cara berpikir dalam molo dihita hakabipin wae ngopak taunon ibuat pangodolan nasian Rom 12 ya 2 berubahlah oleh pembaharuan budi
berubahlah oleh akal, berubahlah mindset. Ala ketika terjadi perubahan mindset, maka gerakta, carata, sikap ta pasti berubah. Itu ngatongannya keperdalan ning ulutta. Adong piga-piga nang sipasahaton merhiti-hiti hata ni dewata. Na perjulu ima sudedo hita memahami. Ia haluaon tujuan haluaon nabinuan ni dewata. Dada holan tu hita sabing nuni. Alai doho do tu saluhut na halak. Isi petaho. Dan terkecuali natuari di pimpinan ni Parhalado di Rumbai sada nilai naung nitotop pun ni HKBP ima nilai inklusif artinya ima dangadong diskriminasi terhadap siapapun. Itu ngatongan ya kapar saoran, apakah itu sekolah minggu, na poso bulung, remaja, lansia, na magodang, serupa sudah. Apakah laki-laki, apa perempuan, dia punya hak. Gabe marhobas di tonga-tonga ni huriatta. Dia punya hak untuk dilayani. Sekaligus nang punya kewajiban juga. Itu ngatongan yaka pardalan ni pakobasion ni kuria. Itu sudah. Mulai ate manaking aido HKBP ima perpunguan ni saluhut na halak naung terdiri tu bagasan gowar ni debata ama anak dotor di perbadia naro sian sudah home dari semua bangsa, dari semua suku, dari semua bahasa. HKBP itu tidak dibatasi oleh kesukuan. Dak kaya berarti HKBP asa gabe dohot nasomar-mar gagabi ruasnya HKBP. Alai sipata perlakuatan ngatabo todang diboto ibana bahasa Batak. Alai saya tak pul do bahasa Batak ik. Saya ripu ibana mah iso narong na sa boto bahasa Batak tahe. Unak semer jamitai bahasa Batak kapedang itu si bahasa Batak. Tong do persoalan nok. Saya tak pul-puli bahasa Batak i ujung na inarawan ibana mah au dorai patah halakonina kan. Ujung na minggu naro dang robe pertanyaan be. Ai so wetu si hatane. Tetapi bagaimana sikap kita membuat orang merasa nyaman? Ai haluau nabinuan ni debata tu saluhut na do alak asabui dihilalai bana haluau ni doho do tu dirina di pasahat debata di tonga-tongan yakat pardalan ni nguluna si ganupari alaning iko pahamat tado hamuak kamang do tamuak kainang haluau ni dibuat debata tu saluhut na alak alaihi tado dipakai debata gabe ula-ulana hita do dipakai debata gabe perpanjangan tanganna hita do dipakai debata gabe instrumen siapapun itu. Tapi kadang-kadang hamuak kamang do tamuak kainang asido rohani debata tu hita dileho do berbagai talenta di tonga-tonga ningulutta alai jojo do hita dangolo mamelehon talentai gabe ula-ula ni debata laho pahebak kon harajaon jago do hita mersolmisasi alai sipata unak pala doho tiba margurede setuk tersinggung non gurui cik gunarongi setuk tersinggung enciki ninna sipata malo do ibana mar komputer IT. Tapi kadang-kadang capek nanti dipanggil pendeta itu aku disuruh aku bikin IT gereja capek dong enggan kita di sini
alai di pasahat debatado haluau tu saluhuna radi mahitanang dipakai debata gabe ula-ulana di dia pehita maringan hape profesita sebesar apapun talenta seperti apapun si lehon-lehon di debata di pasahat tu tonga-tonga ni nguluta ay ngulu ni na porsea imangulu na marbagi ala bahaya dok molo ngulu holad diau bahasa bahaya erak kubote yai jahamuno ni tauji joma mereng poda ni Raja Salomo Tulupulu ya do tajahata hei moholal diau oda tulu pula 15 rak maju hita majah sada 2 tulu ayat saplonom nah ima dia moloholat diau hatani dia bata mandokon buruni seik buruni litta duine turpukon ya dangadok kita kulala olo diguari buruni litta ala kehidupan ta ima ngulu na merbagi ala neng pakeon ni debata dohita gabe ula-ula di debata laho papatarkon harajonna di tonga-tonga ni hasyanganun kamu nak kamang dota makenang berubah mindset ala sekaligus nang dihirim hata ni debata do bohado nang berubah mindset ta ala gudang do natabuan adorso hak kristenoni toktong mangulu sahat tungulu hak kristenot tanwai adong mapiga-piga na boy contoh yang dohonok kuna perjulu ima jok do di tonga-tonga ni ngulu ni jolma tradisi hajol mauni upeting daripada haluaun tu dia bata tradisi hajol mauni upeting daripada haluaun tu debata dakkubo to dangadong berhati ang guna julu molo tertutu inang bao na so jadi istugu nati dakkubo to songoni de personari na so jadi si boceng o si matua dang buy bocengon api au si matuakku baru regar molo so itiop satabi kotiku baulo madek de kalangan matua ibana najida tanganong be iko pahamat tado nunga diwarnai di pai baru haluau na sa debata maka tradisi-tradisi na adong di tonga-tonga ni ngulutta di budaya tay ikong gabe tinggal honot tak sadar si patahita gudang dora aka pungwanamon aka parhata seu kritik do mendok songonon bahasa ditiki pasaha saput hita saya terus do pehita makata itu namoding imada berek tiki poso-poso ho uliad do paropam alain waeng nga merujuk ko pasaha matuho na yung ulos saputon mas saputi na uli na rin gamot tuho buhado mas saputi na uli na rin gamot tunamate terus do pehita disik salah do pasahat to ulos saput dari sudut kultur budaya tak salah puasa dak terubah
dihamuaka berekku saluhuna peparan di botokon, peparan di berekon waeng pasaton nami ma ulos sabut tuna modingon bere namion alani tuhamu saluhuna kapeparan nami tangiang nami matu Jahoba asama sabuti nauli nadingkat tusuri hamu peparanna nama dohono dak dohono bek tuna mati aing ngadilehod jauh batu hita haluaon alani molo satabi mola dong akar raja parhata di somber sugut taduan bertobatlah irolonok kubak asa tari kita tadi sebagai orang Kristen dak salah mangido godang marhusip alayunang benian lunga diwarnai disodangi hata haluaon nasian Kristus ita unang bega-bedi paido amang pergual perguci pay majogodang marhusipi asa marhusip pami tudai nangon ujungna ipaido ma iusip pusipi mana montingi daksa lamangido godang marhusip basa dang ropo para madok amang pergual perguci lehom matu hami godang marhusip asa marhusip pami peparan ni day nangon mardos ni roh hami sian sadarion sahat tujungna masih urupan masih tugu-tuguan nama paidung dang betu na modding molarong dope songoni marsugut bertobatlah saha mamu setu acara mardalam acara keluarga sada-sada mamadok kata mulai masih siap pudan imada oma audu siap pudanmu alina tekangan au tuho alani saya sama dosa kina sudah sahat tu syakang atok songoning do muse parumen na imadai nang EUP parumen na juking doa tu ho agak digulung ina kan mapem mau ina kan ai bigi hidupik maponon na depe dang salah marat cara ma akka peparan ni akka nang jumulu marujugi alai bisi masih zadosa antara ni peparani atik tu ngadong dia katik nasalku nasolo di roha nasolo di hati-hati na asing di pikiran bisi ma di paadat masih zadosa maita asalas rohata paborohatot day nangon tuingana parsatok kirani masuk taduan mulu tu ngadong mengulau songoni bertobatlah idong ulut dang bui tradisi hanguluanon bako salelengon di tonga-tonga ni ngulu mangabati hapataran ni haluaon nang pinasahat ni debata di tonga-tonga ni ngulu alerong nurtong nasala cara berpikir tahamak kamang dot tamak kenang dia main si pata olo tamang kasahon habur jota itonga-tonga ni huria esongonido na masa di turpukon di pangasaho si Petrus do tu suarai habur jona tokka di pangasaho na halak jahuri do tu si Petrus habur jona asagabe eksklusif na sida ay mada gudang-gudang do di Subang garejai Raja Wali ape holasada do pangiduan ni ba sosiat ina kan ujung na olo gabe merdaki silakan saja berbuat baik jala ido parbu ini haporosnya otak di tonga-tonga ni ngulun alai ko kilalaut tado sudiah kana hudiah kana ding kana tapatupa di tonga-tonga ni ngulun ala nokta hilala do ting
tinggap bahasa ni Jehovah nama buah kita tuh haluaun. Gabisa ni mahita madok mau lihat alani perbuatan baik orang Kristen adalah rasa syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Rasa syukur dui. Molo huru pihak kadong aku, huru pihak ke masyarakat. Merhiti-hiti nadong dia itu adalah ungkapan rasa syukur saya atas kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupanku. Dilihat dia haluaun nama cai gudang. Alai cara berpikir na salah. Sian tradisi ni hajol mauta. Masuk tuh Kristenon ima. Saya tapaksa do Jehovah. Khobar tulo moni rohatta. Ulah hononna. Ikon tunduk Jehovah. Ditiki marsiajar hamina julu di sekolah. Saya dipaingot. Aka guru nami do. Ingot dah. Unang ngirip puho gabe kewajiban ni debata lau mangurupi ho. Lau mangalusi ho partulo moni roham. Dah. Alai konele-kele kota do asini rohani Jehovah. Merhite-hite haudu kota. Merhite-hite toruk ni rohatta. Asa di pasaka ragam ni pasu-pasu di tonga-tonga ni ngulu. Jalai kon hilalaut taro songot tang yang ni Yesus na didolo Getsemani dang lomokku lomom manasau. Kita diingatkan oleh firman ini, bila perjalanan kehidupan ini tidak sesuai dengan kehendak kita, bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada kita. Molo sohobar tulomuni rohatta parsorio doho perdalanan ningulutta di hasianganon sotung tahilala nasoholong rohani dewata tuhita ai jojo doha muak kamang dota makainang dan adik-adikku na poso bulung. Kadang-kadang Tuhan menggoncang kehidupan yang stabil itu dalam kehidupan kita supaya mengingatkan kita berserah diri kepada Dia. Alani dosa dong alai biasa diguari halak ibai atau kuwari itu sagabe dong ke polisi di jalan tol nengah jalan tol tong di baik polisi tidu lau menungguri mulai dalani pesai baik do gunduk-gundukan nanti nangi bosi ikan itu ngatonga di pinggir pesi mata dia ke daerah-daerah namanya juga baik beda kola di tonga-tonga be ai mulu di dolo si digoncang bergetar disungguli masupir na mangusuk kenran ay ngapa larihu kenramon. Kehidupan kita juga seperti itu, kita pahami hidup ini kadang-kadang digoncang seperti itu. Tapi ingatlah, bukan berarti Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak cinta kepada kita. Dipaingot hatani debatalo kita di tonga-tonga ningulutta di bagasa tikyon nang oh hadong ngulu ni naporsiai di tonga-tonga ni hai baruan perubahan dirina asa terus menerus dang dihalupahon lahom mangalului di patah asa unang salpu sadari anggo somar parsaura dot hatani di patah mangetu silo moni rohani di patah macelas dorohan mamerek perkembangan na perpudion setiap hari olo 20-30 renungan harian sahat tu kuyaniba alai sipatai narohakku do ujaha doi manang nadang olo do rasalpu sadari wala nalam manaki hujaha aliak kerenungan na kirim ni dongan idak hujaha dakku boto songoni hitaon rupani buting aleneng dohonok ku diurupi zamanot dohitan lah jahat hani di mata merhide-hide akawea di tonga-tongan ke grup-grup tay nang pribadi pe sipata tayaha sipata taparaja tehon onggo songoni huria
semangat tiad do huriai songon iad do hamina jolo do pandita inang pandita rentiod di Jambi tabaem renungan harian YouTube ningon ibae metong tiap hari mai ibae nomor ketiga cek pandita merjemita di YouTube ni distrik ale bidereng viewerna hola 50 halak 100 salak HP 12 resort Jambi 24 huria ni hitung-hitung 1000 kakak asugari binain distrik songonin waeng ison 35.000 kakak kita di distrik Riawon Suramai baen renungan harian di distrik piga menebuke noraku aleneng dohonot ta ima unangnya salpu sadari sojolo marparsaura kita dohot hatani debata di tonga-tonga ni ragam ni kesibukan nah di tapatupa di tonga-tonga ni nguluon ido ngulut ta siganupari ay marparsauran tu debata do hita dang buhi hita lupa di tonga-tonga ni nguluon molo so marparsaura kita dohot debata ale bohado nak kita hamak kamang dot tamak kainang di tonga-tonga ni nguluon jojo dong dipahingot hata ni debata kita merulang-ulang sahi dipahingot merulang-ulang kita ingot dah alai songon nedok ni dema suara ni tod di nitu hatai jojot dilawosi ditulak koi makuling do debata tu kita diingatkan bagaimana kita supaya hidup benar-benar lebih baik lagi di tonga-tonga ningulun ale urok naking jojok do hita gabe lupa di si gabe lasso taingok be manangaha di tonga-tonga ni nguluta siganupar dipaingot kata ni debata do hita hamak kamang do tamak kainang bohado ngulut tahun nang iko berubah asa gabe tapahami bersama haluau na pinasaha ni debata ubal gadui sian hadiriota haluau na pinasaha ni debata ubal gadui sian hadiriota alanido diragam ni persoalan na tabulus dang gabe madili kita diragam ni paso-paso na tayalo dang gabi gijang rohata ala tahilala haluau ni ubal gado ido mabain sude orientasi niak kapakobasion pelayanata di tonga-tonga ni huriai sude na tau hasanga pun ni jauh badui mulut tabu naking akai kormunai akamanginang anggo di bagasa rohaku sudi banyak kami na mabiki puji Tuhan aliarong dohamu dong aku di bagasa roh naking madok puji Tuhan ditiki merkurna sida manang nagabi mo dohodok dok tawo ni kuri gabi terpudum meba puji Tuhan hidup dohonot duk sai merkur nakik kamu kainang amang honggoy rohamu madokon puji Tuhan marsanga majahuba marhiti-hiti kornami molo marta aka dirijen naking idok kamudo puji Tuhan marsanga madebata marhiti-hiti kornami manang naraw hamu madokon jagoro takki naking tuinata do boy sukuno songonik ale to akahya toropan na sojari si sukunon anggo tuinata non tu amata tong kaparta naking boy may sukun dengan dotak kinaking ala cermin yang paling jujur dalam hidup ini adalah istri atau suami dak yang mergaus istri dak yang mergaus suami sebagai cermin untuk memperbaiki kehidupan di tengah-tengah ni ulu alani dijuhatani debatado hita diturpukon ngulut taima nguluna terus menerus di pai baru sian ari tuari di pai baru do kita marhite-hite persauran naroking to hata di debata marhite-hite namananggali akaragam ni naso sadala dope doho lomo niroha ni debata
jala di pe baru dohita asa molo di pe baru nguluni hajol mauta gabe songon nedok ni hata ni dewata gabe jupangan hanguluan mahita dada hanguluan sonare holani alai doho donang hanguluan sisa leleng di lelengna ente honot tama hamuliaun Allah dilehot debatado petuhita kesempatan untuk memperbaharui diri. Amin martania kita. Mulia tema leyamang perdengga bahasa ala toktong saya diajari hatap paming lumubi diobason laho pai baru diri asal lebih denggan ngulu nami meninggalhon akan amaralo tulo moni roham alai gabe ibaru mahami mangihuton haluaung